ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахте ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд нав мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар омхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранбада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст комбайни фурӯшӣ бо нархи арзон, аспи фурӯшӣ аст, хундай фурӯшӣ аст, мошини хундай, хоб ҳаст Opel Zafira ва Toyota RAV4 ва Toyota Camry DSK бо нархи 85000 сомонӣ аст, Daewoo Nexi бо нархи 9000 сомонӣ ва аст Opel Vectra бо нархи 8000 ва аст Sechka бо нархи 32000 ва дигар намуди мошино ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. Инчунин Opel Astra Caravan аст ки бо нархи 33000 нархҳои арзон. خب دوستان عزیز، کورسی امروزه باشد 1000 روبل برابر است به 134 سوم و 50 درهم. ما باشد نوار امروزه را سر میکنیم تا آخرش تماشا کنید. مرحمت رفتیم. دوستان عزیز، شخصانی که میخواهند که کامفورت اسیراتور مسکو با سمت قزاقستان گرانیسا گذاشته رفته بیان، ما با شما توصیه می‌کنیم پرستیچن گرانیسا اکی بگذار داره که تجربه 10 ساله کاری دارن. هر روز رستوران ماشینشون ماشین کامفورت، ماشین لوکس هست که شما رو از تریتوری مسکو، تریتوری مترو، ساداوود، مکات اومده قبول میکنن و با سمت سرحد قزاقستان برده میارن. نشد اگر حجتای شما اگر مشکلی باشه خودشون حل میکنن و با کلام میگیرن. دو تا رقم هست که هر رقمشون کار میکنن، هر دوشتا ایمو واسه دارن، ماشینشون وای فای اینترنت چیزای حجره زمان، هر روز رستوران و چند نوع ماشین داره که ماشین خودتون میتونین انتخاب کنین. اگر شما از نام کانال رخش تجربه بزنین با شما یگان سکیتکا ارزون میکنن. مرامت پرستیچن گرانیسا اکا بگذار با شما توصیه میتونیم میتونین تماس گیرین. مرامت میگذاریم با نواری ماشینای فروشی. یک ماشین فروشی امروزه هست که سروشنای خوندای هست که نمخالی خوندای بلندو سال برای 1998 دوشفریش گاز بنزین ابیو موتور 2 لیتر коробка автомат سیستم ماشین بدرون چوتکا ماشین میگه سالن توزه موتور میگه نو کدگی 11 ماه دیگه حجت 4 تا بالون میگه 90 فایده 4 دیسک خداوی بولیمنی و دوستان عزیز سالنش توزه که запаска دارد. ماشین خیلی که دستی یک گودام دا گشته سه ماشین 100%. нархи мошина мега 40000 мегем бо муомилаи хуб мекунем ва мошини қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. мошин мегӯяд мақсад ки вариантҳои алиши ҳам дорад, вариантҳои хутуна пешниҳод кунед, яъне ки алиш меша варианти хутуна пешниҳод кунед. мошин дар шаҳри Туз, рақамошон аст TCL ва TCL дигариш WhatsApp дорад. обшин дар рақами Тоҷикистон аст, якташ WhatsApp дорад. ҳолати мошин мега беҳтарина 11 моҳ ҳуҷҷат дорад, хадавои балон кардагӣ ва мотор нав аст. мошин чотка. مرامت دیگه معلوماتی پرش اسپتاشون گیره و دوستان عزیز شما هم اگر هم خالی ماشین فروشی، خانه، زمین، کوارتیر چیزی که برای رکلام کردن باشه میتونید صورت معلومات شده ما روی کنین، ما رکلام میکنیم. لایک گذارین فراموش نکنید و نوارد تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم بعد دیم اسبی فروشی. اسبی فروشی است بعدون که سروشنای اسب برای بوز، یعنی که برای بوز کشیدن میگه جوابش کردن میگه گارانتی کردن، یعنی که پستیانی همین در بوز اشتراک کرده. اسب بهترین همش میگه جواب میتیم. اسب قرار دارد در ناحیه گراوتیدا، نرخش میگه 100000 سومانی است، با معامله میشود. اسب میگه 8 ساله، میگه قدش میگه 165. خب نرخ میگه نرخی 100 تا میگه با معامله داره میگه اسب برای بوز، یعنی که همین چوباندازی برای بوز هم خیلی کارو داره. همش میگه سوال و جوابش کنید، میگه شخصانی که اگر نفهمیده باشین همین رقمش رو دزنید، همش با شما فهمونده میتین. در رقمش ایمو و واتساپ هم دارن. 100 تاش میگه با معامله کردن میتین، میگه سروچنای لبوی بوز دا میگه اشتراک کرده و برای بوز کشی. مرامت دیگه معلومات از خودشون. میگذاریم با سیم تکنیکای فروشی. комбайни фурӯшӣ аст. баъдро ки комбайни фурӯшӣ срочна гандум занак истеҳсоли Туркия қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ деҳаи Файзобод, яъне ки райони Кӯйбеш ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ деҳаи Файзобод. нархиш 80000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад, истеҳсоли Туркияи нав мега системи беҳтарин аст. дӯстон азиз мегири фақат кор мекунӣ. айни сезони ҳам хеле аппарату аст, яъне айни сезони ҳам хеле комбайноае. кадоме ки мехара метавона ки бо ай ҳами комбайн метавона пул кор кунад, мақсад ки хай сезон ша, мақсад ки одамода дар кор меша ҳам чиз. хоб комбайн мегӯяд ки ҳолаташ беҳтарина ягон камбуда фақат мегири кор мекунӣ. хоб комбайн барои алаф, барои гандум ва барои дигар чизҳо истеҳсоли Туркия ҳолати беҳтарин. рақамошон мегафон рақамҳои ҳисобишон нархш 80000 сомонӣ аст, бо савдо кардан метавонед, мегӯяд срочна. марҳамат дига маълумотша гирем.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira аст. Баъдон ки сайзтарини беҳтарин зур соли барои 2007 сол 34 бензини хӯли абиё мотори 1.8 тринкпорта коробкаш механика сайзтари мошин беҳтарин. Мошин 4 дискаи радно 4 балони пачка кондитсионер электропакет танировка ҳуҷҷат салон тоза ҳамаи намуд комфорта дорад. Мошин ягон расход намекунӣ. Мошин баъдон тоза. нархи мошина мега 68 мегем бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. خب ای سببی که میگه سروشنا که سوم داره کنه میگه توی داره میگه با هم خاطر میگه ماشینا سروشنا میفروشیم. خب یگو ماشین ارزان تو 40000 هم باشه میگه تو 43000 یگو اوپل خچبه که اوپل دوتی بولوش اگر همین سومتی هم میشه که خچبه که دوتی بولوش سومتی میشه تو 43000 باشه میگه میشود. ماشین بعدون با طرف دوشنبه هم مقصد که ادرزاده با طرف دوشنبه هم میره میتونید در دوشنبه ماشینا ببینن ماشین سروشنا بنیاد با هم خاطر میگه ماشین خوبه اینه که خیلی سوم نکنه فروش زماندیان. یکمش رقموی واویلون 19 دستی، دویمش رقموی 285 90 واتساپ. اوپشن دو تا رقموی صاحب شونه شخصانی که میخره میتونه از همین رقمو معلومات چا گیرین. یگو ماشین ارزان هم باشه بالایش اگر پولم تین همین خیلی میشه که وارنتونا پیشنهاد کنین. ماشین بدرم در فایزاباد های. ماشین میگه بین یاد میگه توزه های همه نمود کامفورت چقدر در سالونش معلومه نه همه نمود کامفورت دارد. برامت شما زنگ زدین همش شما دا صاحبش فهمونده میتیا. دوستان عزیز با دقت شما میرسونم که شخصانی که میخوان که با تاجیکستان بو روا کنن یک کمپانی گورزاپروس که خوب رو با شما توصیه میکنم که کمپانی که یوقوب این که تجربه 10 ساله کاری دارن برای شما را از تریتوری مسکو ماسکوسکی اوبلاست مکات مترو از کجا که نباشه برای شما را قبول میکنن با سمت دوشنبه وحدت هیسور یوون تورسون زوده ورزو و دیگر طرفا آورده میرسونن. اینچنین با تریتوری شهر بختر دنغره کلوب ووسی فارخور اوبشیم کالخوزآباد اویالی غازیمالک اوبشیم 25 تا نوحیه‌های تریتوری ختلون و تریتوری دوشنبه را همه نوحیه‌اش همه گوشه‌اش آورده میرسونن. باری شما را از روی کیلوش حساب کرده اسکیت کرده یعنی قبول میکنن. اینجوری ماشین مایده هم دارن که ماشین مایده کردی از همون جای خوبی شما نه ماشین مایده کردی رفته خودشون از اونجا بار آورده با کانتینر میرسونن و باری شما رو با روزهای نزدیک برده میرسونن. کمپانی بواری از نام کلمه گابدانی با شما اسکیت ارزان میکنن. گروزا پیروز که یوقوب با شما توصیه میتونیم بتونیم باتون با دلی پر 100% روی کنین مرما. میگذریم با پنجم ماشین فروشی تایوتا راف 4 است. بادرون که سالی برای 1996 سوزفریش گاز بنزین ابیو موتورش 2 لیتر کاروبکا مکانیکا سایستانی ماشین میگه نخدوه. ماشین موتور میگه ناو کداگه میگه موتورش یکی دودوی نوی واگن میگه سویبش و موتوری کونش هم میگه در خونه هست یعنی که موتور پیشش میگه یک شیشه چومچنده موتور کونش هم هست و موتور حوزیدش واگن میگه سویبش. خب سالن توزه که کاندیسیونر الکتروپاکت هم خیلی سویتا بالون لاتی کوری 4 دیسکا های اوپشن ماشین چا میگه نخدوه همه جاش سوزه. نرخ ماشین میگه 44000 میگیم با ارزان میکنه و ماشین قرار دارد در نوحیه غرب و اینچنین واریانت های الیشام دارد. یک اوپل زفیرا یا که اوپل کاروان باشه میگه واریانت های خونه پیشنهاد الیش میشود. 44000 سودای خوب در نزدیک کاپوت ماشین و ماشین در نوحیه غرب. رقمش یکمش رقمای نمیدونم مگافون باشه دستی دومش رقمای راسیا واتساپ دارد. یک تا رقمای تاجیکستان یک تا رقمای راسیا مرامت زنگ زدن. ماشین چا میگه همه جاش در گارانتیا همه جاش کار میگه موتوری واگونی میگه پاچکا زدگی است. خب ماشین چا میگه اوپشن 100% است. خیلی دوستان کدامتون اگر که محقق کرده باشین زنگ زدن معلومات چا گیرین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی تایوتا کیمری 2 است. بادرون که اسکا که نرخ اخیرون شده سالی برای 2009 سال است که سویفورش بنزینی خالی ابیو موتورش 2.4 لیتر کاروبکاش اتومات سایستانی ماشین میگه چوتکای ماشین میگه سه موپش میگه ای واگن گرفتگی میگه همه جاش میگه 100% است. موتور میگه 100% کاروبکا بهترین کاندیسیونر کار میکنه الکتروپاکت هم نمود کامفورت دارد. نرخ ماشین بادرون 85000 سومانی است. نرخ اخیرون شده دیگه میگه 1 سومون ارزان نمیشه. ماشین نرخ اخیرون شده سروش نمیگه سوم در کره و ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه اسکا د امریکانکا سه ماه پیش میگه ای واگن گرفته. خب این رقمای مگافونی صاحبشون کدامتون اگر ماشین چه معقولتون باشه همین نرخ اخیرون شده نکی نمرش هم ترانزیت یک نمر میگیرین. خب خیلی نرخش ارزنده دوستان عزیز ماشین رفته از پیش بینین اگه دیگه ارزان نمیکنه میگه نرخ اخیرون شده بو میتونین ای نزدیک کاپوت ماشین قچون سودا کنین. برام دیگه معلومات از خودشون. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی
Opel Astra-G аст баъдро ки дар кузови караван универсал соли 46 1999 34 бензини холӣ абиё мотор 1.6 коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош мегӯяд нав аст ҳуҷҷат дӯстони азиз ҳуҷҷат мегӯяд дорад кузоваш кам мегӯяд хирошдагия дигар маҷош 100% мошин мегӯяд срочно мегӯяд маско мера мегӯяд мефурӯшад. нархи мошин 33500 сомонӣ як хай чанд ха арзон мекунанд иша нагуфтиянд чанд қа муомилаша нагуфтиянд. дӯстони азиз мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар. нархи арзон арзанда светои олучагӣ 33500 дар шаҳри бухтар рақамошон билайнае. агар ки успед кардани мошинчаро метавонед харида гиред камтар мегӯяд кузоваш яъне ки сарапина ва хироштагӣ дорад. барои шахсоне ки наличи сум дошта бошанд занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz C-класс баъдро сечка светои сафед соли 46 1995 34 газ бензин абиё мотор 1.8 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та балон пачка хадавои кадагӣ ҳуҷҷат надорад. мотор мегӯяд кам дуд мекунад ки мотор обшим расход дорад. ягон опелое ки ягон мақсад ки ягон опел бошад солҳои 96 мегӯяд алиша мешавад не ки агар сумкати бошад нархи 32000 алиш фақат ба опел ба дигар мошино не. мошин бардом дар шаҳри бухтарда қарор дорад 32000 рақамошо мегафон фақат расход мотор мегӯяд яъне камтар дуд мекунад. обшим маълумотша бухтон мегиред. баъд дӯстон азиз ногуфта намонад ки шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад метавонед сурат маълумотшо рекунед реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки срочнаи Daewoo Nexi соли 46 1995 34 газ бензин абиё мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторш мегӯяд созаи коробка мегӯяд соз хадавои соз мотор инжектор ва низи часпаш мегӯяд ай Astra-G яъне ки мотор нимаш ай Astra-G нимаш ай худаш яъне ки низи часпаш ай Astra-G мегӯяд мошини кадагия. баъд 4 та балон мегӯяд нав аст ҳуҷҷатош буд шудага. нархи мошин 9500 сомонӣ хай обшим намедонам чанд қа арзон мекадагиша бухтор маълумотша мегирем. мошин баъдон дар территорияи шаҳрае рақамошон мегафон илтимос мега беҳуда нороҳат накунед мумкин ки нархи ахиронша мумкин ягон сум арзон кунад. агар кадомтон ки мехаред маромад занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra аст баъдро ки срочна бо нархи арзон соли 46 1990 34 газ бензин абиё мотор 1.8 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балонои 80% светои олучагӣ 4 калпак салон тоза номери транзит мошинча мегӯяд нахадвае. нархи мошина мегӯяд 8500 сомонӣ аст бо муомилаи хуб арзон карда метиҳем. хоб дӯстон азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи кони будум рақамошон вавилон кадоми шумо дар лозим аст маромад занг занед маълумотша гирем. ин буд навори имрӯза то видеои оянда.